मौरीग्राम स्टेशन पर दिन दहाड़े हत्या, टेंडर विवाद में सफाई कर्मी की चाकू मारकर हत्या। हावड़ा दक्षिण पूर्व रेलवे के मौरीग्राम स्टेशन पर मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे दिन दहाड़े हुई हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित शौचालय के सामने एक व्यक्ति ने धारदार चाकू से दूसरे व्यक्ति पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर ने पीठ पर लगातार कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़ा। अत्यधिक रक्त गिर जाने के कारण कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय संजय गिरी के रूप में हुई है। वह नलपुर के सारेंगा इलाके का निवासी था और पेशे से सफाई कर्मी था। बताया गया है कि वह मौरीग्राम स्टेशन के शौचालय से संबंधित काम के लिए वहां पहुंचा था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चाकू लेकर भागने लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों ने साहस दिखाते हुए उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर नाजिरगंज जांच केंद्र और रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में शौचालय की टेंडर को लेकर चल रहे विवाद को हत्या का कारण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले टेंडर ये आरोपी के पास था, लेकिन इस बार मृतक को काम मिलने से दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। पुलिस इसी रंजिश को हत्या की मुख्य वजह मानकर जांच कर रही है। घटना के बाद स्टेशन परिसर में दहशत का माहौल है। रेलवे पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। আমি এইখানে দেখছি যে একজন মানে ভেতর থেকে ছুরি হাতে বেরিয়ে এসেছে, ঠিক আছে। তারপর এনাকে দেখছি এই সাইডটা পুরো ভিজে, ঠিক আছে। ও হ্যাঁ, পুরো এই সাইড পুরো ভিজে। তারপর আমি যখন ওনাকে ডাউট করে আমি যখন সামনে এলাম, সামনে আসতে দেখছি পুরো রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তারপর উনি যা লাস্ট খালি একটাই কথা বলে বাবাকে মা করে সেই যে পড়লো স্পট ডেট। এটা কোন জায়গা? এটা মৌরিগ্রাম। মৌরিগ্রাম কোথায়? শৌচালয় ছিল। হ্যাঁ, মৌরিগ্রাম শৌচালয়। তারপর আমি তো ওই প্ল্যাটফর্মের সামনে ওনাকে তো ধাওয়া করলাম, ধাওয়া করে ধরেও ছিলাম। ছুরি যেভাবে চালাচ্ছে আমি তো প্রথমে ধরতে পারিনি, ঠিক আছে। তারপর লাস্ট আমি টার্গেট করেছি বাস স্টপেজে, ওখানেই আমি ওকে ধরেছি। ধরে তারপর নাজিরগঞ্জ থানাকে আমি হ্যান্ড ওভার করেছি। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে? আমি যাচ্ছিলাম হাওড়ায়। হাওড়া যাচ্ছে। তুমি কি এখানকার লোক? হ্যাঁ, আমরা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা। চেনো যাকে এরকম মেরেছে? উনি তো অ্যাকচুয়ালি তো এনাকে আমি দেখেছিলাম বস্তি এই সামনে মৌরিগ্রাম। বাথরুমে থাকে? হ্যাঁ, বাথরুমে থাকে। বহুত ভালো হলো। মেরেছে ছুরি দিয়ে। হাতে ছুরি ছিল। ছুরি তো চালাচ্ছে অলরেডি। প্রথমে মানে যখন ধরেছি তখনও ছুরি চালিয়েছে আমাকে। মানে আপনার হাতে কি লেগেছিল? আমারও এরকম হালকা এখানটা করে লেগেছে, আমি তো হাত ছড়িয়ে দিয়েছি, নাহলে আমারও লাগতো গলায়। ধরা পড়েছে? হ্যাঁ, ধরা পড়ে গেছে। পাবলিকই ধরে ফেললো? আমি ফার্স্ট মানে টার্গেট করেছি তো বাস স্টপই। আপনার চললে সেটা মানুষ জানতে পারলো। হ্যাঁ, আমি লাস্টে এইখানেই তো আমি চালাতে মানে ধরুন ওখানে মার্ডার করে পালাচ্ছে করে। আপনার নাম? আমার নাম প্রীতি সারথী ধর। কোথায় থাকেন? আমার অ্যাকচুয়ালি এখন আমরা আছি আন্দুল স্টেশন, মাঝিপাড়া, কামরাং সূর্য সংযোগ। 12টা থেকে 12টা 10 মিনিটের মধ্যে।